White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Kung puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Try the new Surf, now with instant bango at instant puti. Best ever humot. Sinaw sa kaputi, murag mahal kaayo. Base sa teknikal nga pagsulay kumpara sa sabon nga brand X sa polyester. Yun! Pars, kung sa imong gibuhat, gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money, bisan asa, bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayo ng dawat sa Palawan Express, pero padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayo ng madawat pag Palawan Express, pero padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa detergent nimo, basig puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus brand X. New Ariel Clean and Bright. This time check is brought to you by Juicy Cologne. Let your sweetness shine with Juicy Cologne. Let your sweetness shine with Juicy Cologne. This portion is brought to you by New Ariel with Ultra Bula. Mas mabula na, ultra linis pa. Dahil lang mag-Rexona. Ligo lang ulam sa umaga para laging fresh ka. Rexona lagi. Ingunang Bini, mag-Rexona Pirmi. Ang #1 Dio lotion sa nasud. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Dahil lang mag-Rexona. Ligo lang ulam sa umaga para laging fresh ka. Rexona lagi. Ingunang Bini, mag-Rexona Pirmi. Ang #1 Dio lotion sa nasud. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm bakit makatulog sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm bakit makatulog sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makatulog sa tiyan. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi! Si Bel Mariano ni. Naa ba kay dream career? Maski unsa pa na, push ra gyud. Kung ganahan ka sa kusina, ipatilaw sa kalibutan, unsa katamis ang kinabuhi. O di ka ha, mahimong empowered athlete nga kaya i-inspire ang tibuok na team. O di ka ha, purpose-driven influencer nga kaya mo spread og positivity. Panimuha ako unsa imong gusto ug ipasundayag imong katamis uban ang Juicy Cologne. Hi sweeties! Si Bel Mariano ni. Gaawhag nimo nga kanunay ipakaylap ang pagkabuotan ug pagkapositibo pinaagi sa pagpasundayag sa imong katamis uban ang Juicy Cologne. Mancha, 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 kagamo, labada. Sa unang ahulong pa lang, si Breeze ang gahuka. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, freeze 3 washes pang ka na. 3 times damos ang laba. Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Ban.